बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक कमेंट से मैं इस वीलॉग का आगाज़ करता हूँ। मोहम्मद फ़हीम साहब ने कहा और बात बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही है। यानी पिम्स अस्पताल में जो मशीन ख़राब है उसने बताया कि इमरान खान ठीक है। बस यही सारे सिस्टम की कहानी है। जिन लोगों से पाकिस्तान में निज़ाम चल नहीं रहा, जिन्होंने मईशत तबाह कर दी है, वो ये बताते हैं कि इमरान खान ने ख़राबी की थी। जिन लोगों ने दहशतगर्दी को लाकर पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह कर दिया है, दहशतगर्दों को बसा कर, वो ये बताते हैं कि जनाब इमरान खान की वजह से बड़ी बदअमनी हो गई है। जिन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने मुल्क के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके खा लिया, जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, वो ये बताते हैं कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब्बे वतन है। जिस तरह पिम्स की ये ख़राब मशीन बताती है कि इमरान खान ठीक है, बस ऐसे ही इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। यही है असल कहानी एक लाइन में। तो नादरीन, अब बुनेर में बड़ी तादाद में अवाम निकल आई। यानी जहाँ पे सुहेल आफरीदी जा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग गुस्से में हैं, लोग रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ सुनवाता हूँ, ये चीज़ आप ज़रा सुने। सुहेल आफरीदी ना वहाँ पे 50-50, 60-60 अरब के प्रोजेक्ट्स के ऐलानात कर रहा है। और सुहेल आफरीदी के ऐलानात के ऊपर लोगों की तवज्जो कितनी है, ये ज़रा वज़ीर आला के ऐलानात सुने और उसके ऊपर लोगों का रद्द-ए-अमल देखें कि लोग चाहते क्या हैं। यानी 50 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 10 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 20 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी यार, नवाज शरीफ साहब जाके कहते थे कुर्बान आप पे 400 अरब कुर्बान, मेरे फलाने शहरियों के ऊपर 200 अरब कुर्बान। नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 40 शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होने चाहिए थे, क्योंकि जहाँ पे भी नवाज शरीफ जाता था वहाँ मोटरवे और एयरपोर्ट्स लेकर जाता था। तो मोटरवे तो लाहौर इस्लामाबाद वाली बनाई है, या एक इसने नवाज शरीफ ने बनाई है हज़ारा वाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुराद सईद ने जितनी मोटरवे बनाई वो नवाज शरीफ की 2 या 3 टर्मों से ज़्यादा मोटरवे बनी हुई थी, और उसके अखराजात भी कम थे, उसकी क्वालिटी भी बेहतर थी। ये फैक्ट्स मैं किसी दिन आपके सामने शेयर करूंगा। ये बिला वजह कहते हैं जनाब मोटरवे नवाज शरीफ ने दी है। वो पहली मोटरवे थी जो बेनज़ीर भुट्टो ने उसको काफ़ी चौड़ी मोटरवे बनाने का ऐलान किया था। नवाज शरीफ ने आके उसकी चौड़ाई कम करके उसका इफ्तिताह कर दिया फटाफट और अपने खाते डाल ली। तो अब ये कहते हैं जी मोटरवेज हमने बनाई है। ज़्यादातर मोटरवेज नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है, और जो मुश्किल मोटरवेज हैं वो नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है। बाकी लोगों ने भी बनाई है, सारा कुछ अपने खाते में नहीं डालना चाहिए। अब नाजरीन, ये ज़रा देखें, सुहेल आफरीदी ने जब लोगों को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताए तो लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था, और जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को लाना है तो लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था, ये ज़रा सुने आप। देख लो, सुन लो, तकरीबन 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहा हूं, लेकिन कोई खुश नहीं हो रहा। इमरान खान चाहिए इनको, मेरे पाकिस्तानियों। तो ये लोग इमरान खान की आवाज़ सुनने आते हैं जलसे में। वहाँ स्पीकर पे इमरान खान की पुरानी आवाज़ सुनाई जाती है, उसकी तकरीर सुनाई जाती है। लोग वो सुनना चाहते हैं, लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं, लोग इमरान खान को वापस लेना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। और यही लोगों की अब ख्वाहिश है। आप जो मर्जी लोगों को, आप सोने के प्लेट के अंदर भी लोगों को खाना देंगे ना, तो लोग आपसे कहेंगे जी इमरान खान किधर है। जिन्होंने पूछना है, जिनको शऊर मिल गया, वो आपको यही कहेंगे। हसीना वाजिद ने इकॉनमी ज़बरदस्त कर दी थी अपने मुल्क की, लेकिन लोगों ने कैसे जूते मार के भगाया। इकॉनमी तो वहाँ पे बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तान के अंदर आप इकॉनमी को अगर बेहतर कर भी लें, अव्वल तो आपसे होनी नहीं है, आप नालायक हैं, निकम्मे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। ना ये कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ना इनकी कोई आवाम में जड़ें हैं। लेकिन अगर आप इकॉनमी बेहतर भी कर दें तो क्या आप इमरान खान से जान छुड़ा लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये कर ही नहीं पाएंगे। और इकॉनमी ना चलने की वजह से, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले कहा था कि 3 फैक्टर्स हैं, इनमें से जब भी 2 इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हाथ जोड़ लेगी अवाम के सामने, और फिर पाकिस्तानियों को इलेक्शन भी मिल जाएगा, इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी। 3 में से 2 फैक्टर। एक, ये माशी दबाव इतना ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है। अब बाकी 2 फैक्टर रह गए थे, उन दोनों में से कोई एक भी एक्टिवेट हो जाए तगड़े तरीके से तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। एक फैक्टर था अवामी दबाव, दूसरा था बैरूनी दबाव। अब ना तो बैरूनी दबाव आ रहा है, ना ही अवामी दबाव आ रहा है। इन दोनों में से एक दबाव भी आ गया तो माशी दबाव इस कदर ज्यादा है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाएगी, जैसे सिस्टम पहले ही कोलैप्स कर चुका है। तो नाजरीन, बुनेर में और हंगू में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। जैसे कि अलीमा खानम को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उससे ज्यादा अब सुहेल आफरीदी को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता
دو چار دن میں جو کچھ ہوا اس کے بعد لوگوں کا غصہ بہت بڑھ گیا ہے. اس کا ایک اور مطلب آپ لیجئے کہ کوئی گاؤں ہے, دیہات ہے, دور دراز کا علاقہ ہے, قبائلی ایریا ہے, کوئی بھی جگہ ہے, خبر فوراً پہنچتی ہے. ڈیجیٹل میڈیا کا یہ کمال ہے اور سوشل میڈیا کا یہ کمال ہے کہ فوری طور پہ خبر پاکستان کے ہر کونے میں پہنچتی ہے. آپ خبر کو روک نہیں سکتے. وزیر اعلیٰ جب وہاں پہنچا تو اس کو ماضی کی طرح جا کے بتانا نہیں پڑا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اسلام آباد میں کچھ نہیں, لوگ پہلے سے ہی سارا کچھ جانتے ہیں اور لوگ تحریک بنانے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں. عمران خان صاحب نے بڑے سخت احکامات بھی جاری کیے ہوئے ہیں اور وہ احکامات مل گئے ہیں سہیل آفریدی کو بھی, جنید اکبر کو بھی, کہ ان دونوں کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں ماضی میں تو جنید اکبر صاحب کا یہ تھا کہ مجھے علی امین گنڈا پور کام نہیں کرنے دیتا یا علی امین گنڈا پور رکاوٹ ہے. اب تو وہ رکاوٹ بھی نہیں ہے, تو انہیں بہت بڑے پیمانے پہ اب کام کرنا پڑے گا جنید اکبر صاحب کو بھی, اور جو سہیل آفریدی ہیں ان کی تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے. اب بہت سارے اور جو ایم این ایز عمران خان صاحب کے بینیفیشریز ہیں وہ آج کل دکھائی نہیں دے رہے. وہ نظر آنے چاہیے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں, لوگوں میں جا رہے ہیں. جو پرانے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے بینیفیشریز ہیں, پنجاب کے اندر بھی موومنٹ نظر نہیں آ رہی. آپ کو یاد ہوگا جب یہ 2024 کا الیکشن ہو رہا تھا تو پنجاب میں بھی امیدوار نکل آئے تھے, خیبر پختونخوا میں بھی نکل آئے تھے, چوری چوری کمپینز کر رہے تھے, ویڈیوز بھجوا رہے تھے سوشل میڈیا کو, ہماری ویڈیوز چلائیں, سوشل میڈیا سے پروجیکشن مانگ رہے تھے کہ ہماری ایکٹیویٹیز کو دکھایا جائے, بتائیں لوگوں کو, ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. لیکن وہ سارے لوگ کہاں گئے؟ دیکھیں نا, اپنا الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا تھا, پورا زور لگا دیا تھا. 2024 میں ہر طرح کا انہوں نے خطرہ لیا تھا, اس وقت وسطائیت بہت زیادہ تھی, لیکن آج وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے. کون کمپین چل رہا ہے پورے پنجاب کے اندر؟ دکھائیں نا کہاں پہ کوئی بڑے پیمانے پہ کمپین ہو رہی ہے. لوگ گھسے ہوئے ہیں شہروں کے اندر, گاؤں کے اندر, دیہاتوں کے اندر, گلیوں محلوں کے اندر, چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے کوئی کام ہی نہیں کر رہا. خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی آپ کو نظر آ جاتا ہے, اس کے علاوہ کون کام کر رہا ہے؟ کہاں پہ گلی محلوں کے اندر کمپین ہو رہی ہے؟ کون کون سا امیدوار اپنے اپنے حلقے میں نکلا اور لوگوں کو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آگاہی دے رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکلا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا. یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے اپنے اپنے حلقوں میں نکل جائیں, ایم پی ایز اپنے حلقوں میں پہنچیں, ایم این ایز اپنے حلقوں میں پہنچیں, ٹکٹ ہولڈرز جنہیں فارم 47 کے مقابلے میں ہرا دیا گیا ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سارے اپنے حلقوں میں پہنچیں, اپنے لوگوں کو انگیج کریں, لوگوں کو تیار کریں کہ ہم نے نکلنا ہے, ہم نے احتجاج کرنا ہے, کسانوں کی تحریک چل رہی ہے اس کو سپورٹ کریں, باقی چیزوں کو. تو پھر یہ آپ لاکھوں لوگ جو ملینز کے اندر آپ لے کر جا سکیں گے. ادروائز پھر آپ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو کیسے لے جائیں گے؟ ایک اور مسئلہ بھی ہے, پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا مسئلہ. پی ٹی آئی کو یہ سب کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر فنڈنگ چاہیے. پی ٹی آئی کے سب سے بڑی فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ووٹر اور سپورٹر ہی دیتے ہیں. کوئی اور باہر سے تو ان کو ادھر ادھر سے فنڈنگ آتی نہیں ہے, یا اوورسیز پاکستانی ان کو فنڈنگ دیتے ہیں. اب اس کے لیے جو میرے پاس انفارمیشن ہے, ابھی تک کوئی خاطر خواہ کام شروع نہیں کیا گیا. یعنی اسٹریٹ موومنٹ کے نام پہ یہ ایکٹیویٹیز تو ہو رہی ہیں, لیکن جو ان کو خرچہ چاہیے ہوگا, جو ان کو پیسہ چاہیے ہوگا, اگر آپ نے بہت بڑے پیمانے پہ آپ ملینز لوگوں کو اگر لے کر جانا چاہتے ہیں اسلام آباد, تو آپ کا روزانہ کا خرچہ جو ہے وہ لگ بھگ 10 کروڑ 20 کروڑ تک کا آپ کا خرچہ, یا ہو سکتا ہے اس سے اوپر نیچے آپ کا خرچہ ہو. تو اتنا خرچہ کرنے کے لیے پیسہ کدھر ہے؟ وہ پیسہ بھی تو آپ کو ارینج کرنا پڑے گا, آپ کو مینیج کرنا پڑے گا کہ اتنے سارے لوگوں کا کھانا ہے, چلنا پھرنا ہے, ان کے واش رومز ہیں, باقی چیزیں ہیں, یہ سب آپ کیسے ارینج کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کرنی پڑے گی. لیکن ابھی تک مجھے, کیونکہ میں انٹرنلی بھی چیک کرتا رہتا ہوں مختلف سورسز سے, تو ابھی تک یہاں پہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دی. علیمہ خانم کے حوالے سے ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے کہ انہیں جناب خان نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے کوئی کسی قسم کی اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلانی. دیکھیں عمران خان منع کرے یا نہ کرے, وہ عمران خان کی بہن ہے اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل اوپینین اپنی رکھیں, اور ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ آواز اٹھائے جمہوریت کے لیے, انسانیت کے لیے. اور علیمہ خانم کو نکلنے سے تو کوئی منع نہیں کر سکتا کہ وہ عمران خان کے لیے نکلے, کوئی منع نہیں کر سکتا. وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جاتی بھی نہیں ہے, کبھی ہم نے ان کے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی نہیں دیکھا. وہ بطور بہن نکلتی ہے, وہ بطور پولیٹیکل لیڈر نہیں نکلتی. لیکن عمران خان صاحب سخت خلاف بھی ہیں موروثیت کے, یہ بھی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. میرے خیال میں علیمہ خانم کے معاملے میں کیا ہے, میں آپ کو نیکسٹ وی لاگ میں بتا پاؤں گا ڈائریکٹلی بات کر کے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا. یہ مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ علیمہ خانم ابھی یہ پچھلے 1-2 ایشوز کے اندر یہ نہیں شامل ہو پائیں پریس کانفرنس میں, باقی چیزوں میں, اور وہ اس لیے کہ وہ کراچی گئی ہوئی تھی اور کسی ضروری وجہ سے وہ کراچی گئی ہوئی تھی, ان کی کوئی فیملی کا کوئی ایشو تھا, تو وہ کراچی گئی ہوئی تھی اور ان کے بارے میں مجھے یہ انفارمیشن کے بارے میں ملی.
नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताता हूँ कि क्या होगा। वाला ये मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ है, हलीमा खानम की ओपिनियन थी, लेकिन बात तो वही होती है ना जो अक्सरियत की होती है। जो बात तय हो जाती है फैमिली में और पार्टी में, वही असल बात होती है जो बाहर आती है। फिर वो हलीमा खानम भी अपने मुंह से वही बात करती हैं, लेकिन ज़ाती हैसियत में उनकी ये ओपिनियन थी कि सुप्रीम कोर्ट को हम ये क्यों लिख कर दें कि जनाब हम अपने भाई के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये उनकी ज़ाती हैसियत में ओपिनियन थी, लेकिन फिर पार्टी ने और सब ने मिलकर फैसला किया कि नहीं, इस वक्त जो भी हमसे मांगी जा रही है अंडरटेकिंग हम दे देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की ज़िंदगी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मामले को वैसे देखते हैं। मंगल को वो वैसे भी अडियाला जेल के बाहर आ जाएंगी, परसों आप देख लें, एक दिन बीच में रह गया, इंतजार करें। मंगल को वो अडियाला जेल के बाहर आएंगी तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि हलीमा खानम क्या कहती हैं, किस तरह से बात करती हैं और क्या बात करती हैं। ये आपके सामने आ जाएगा, वक्त बता देगा। देखिए, असल में हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बड़ा मायूस हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से। तो उन्हें लगा कि हलीमा खानम हमें इस मुसीबत से निकालेंगी। उन्हें लगा कि हलीमा खानम आ गई हैं, तो लोगों को भी ये लगा कि हलीमा खानम के साथ चल पड़ते हैं, ये बहन है, ये धोखा नहीं देगी, ये इमरान खान को रिहाई करवाने में हमारा पूरा साथ देगी। ये लोगों को महसूस हुआ और उसके बाद लोगों ने जो है वो अपना एक ज़हन बना लिया हलीमा खानम के साथ। अब अगर ये खबर आती भी है या कोई ये बात भी करता है तो लोग अपनी सियासी क़यादत के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। देखिए, असल जिम्मेदारी जो है ना वो तो है पार्टी क़यादत की, जो बेनिफिशरी है इमरान खान के नाम पे जिन्होंने वोट लिए, जो इक़्तिदार में आकर बैठे, जो कौमी असम्बली, सेनेट में और सूबाई असम्बलियों में गए, उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें ये काम करना चाहिए और पब्लिक को वो अंगेज करें और लोगों को यकीन दिलाएं कि वो अब इमरान खान के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और किसी सूरत वो इमरान खान के मुकदमे से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान साहब का इशू क्या है? देखें, इमरान खान अपना इलाज भी करवाना चाहते हैं। ये जरा गौर से सुनिएगा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये कंफ्यूजन इतना बड़ा क्यों फैल जाता है बार बार। वो जरा आगे कहते हैं कि इमरान खान सीढ़ियां चढ़ा है तो एक नौजवान की तरह सीढ़ियां चढ़ गया बड़ा मजबूती के साथ। तो ये सब मानते हैं वो मजबूत आदमी है। इमरान खान एक बहादुर आदमी है, एक मजबूत आदमी है। उसने सारी जिंदगी अपने जिस्म को मुश्किलात के लिए ट्रेंड किया है। जब वो कैप्टन था तो वो तब भी नौजवानों से ज्यादा, जो नए प्लेयर्स आते थे उनसे ज्यादा एक्सरसाइज करता था। और आज भी जब वो नथिया गली की पहाड़ियों पे चढ़ता है, एक दफा मुझे मौका मिला इमरान खान के साथ चढ़ने का। वहां पे नथिया गली के पहाड़ों पे ये लोग हाइकिंग कर रहे थे और हम एक कवरेज करने के लिए गए थे। रमजान था, रोजा रखा हुआ था इमरान खान ने, और ये सबको लेके चढ़ गए, जी अभी इंटरव्यू करते हैं। हम भी पीछे चले गए तो मैंने ऊपर जाके देखा कि 2-4 बंदे ही पहुंचे हैं। सिक्योरिटी गार्डों की भी हालत बुरी हो गई थी और खान साहब ने अपने पैरों के साथ वेट बांधे हुए थे। बाद में जब नीचे आए तो पता चला कि जनाब ये आदमी तो पैरों के साथ वेट बांध के पहाड़ चढ़ गया और बाकी लोगों से वैसे नहीं चढ़ा जा रहा। तो इमरान खान ने अपने आप को बहुत अजीब तरीके से ट्रेंड किया है। तो वो कहते हैं ना कि जबरदस्त एथलीट अगर हमारे कोई रीजन के अंदर हैं चंद, उनमें से एक इमरान खान है। बहुत शानदार एथलीट है जिसने पूरी जिंदगी फिटनेस के साथ गुजारी है। तो आप क्या समझते थे कि इमरान खान जो है वो बैठ बैठ के सीढ़ियां चढ़ेगा? भाई वो भाग भाग के चढ़ेगा सीढ़ियां। मामला ये नहीं है। फिजिकली इमरान खान को आप तोड़ने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसको नुकसान हुआ भी है, वो डैमेज भी हुआ, उसको गोलियां भी लगी इससे पहले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में जब आप रखते हैं और देर तक कैद तन्हाई में रखते हैं तो उससे बहुत सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। उससे कैद तन्हाई में जो आदमी होता है, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आप एक्सप्लेन, मैं आपके सामने क्या करूं, आपको समझ ही नहीं आएगी। मुझे इस पे पूरा एक वीलॉग करना पड़ेगा कि कैद तन्हाई इंसान पे किस तरह से इफेक्ट डालती है। आपको मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। उसके लिए मुझे कम से कम 15-20 मिनट बात करनी पड़ेगी, पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि ये चीजें आपके साथ कैद तन्हाई में होती हैं। फिर उनको जिस तरह की मेडिसिन दी जा रही हैं, इस बात का भी शक है कि उनको स्लो पॉइजन किया जा रहा है। वो खुद कहते हैं कि उन्हें मार दिया जाएगा मोहम्मद मुर्सी की तरह। तो इमरान खान अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अपने टेस्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कोई भीख नहीं लेना चाहते और वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि वो आसाबी तौर पर और जिस्मानी तौर पर खुद को कमजोर भी नहीं दिखाना चाहते। उनकी रिहाई के लिए कोई मेडिकल ग्राउंड, याद रखिएगा, नहीं होगी। वो तस्लीम नहीं करेंगे इमरान खान साहब मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिहाई। ये बहुत मुश्किल है, वक्त का कोई पता नहीं होता। मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि आप इमरान खान साहब से ये तस्लीम करवा लें कि वो तिब्बी बुनियादों के ऊपर अपनी रिहाई करवा लें या कोई जमानत ले लें। वो सिर्फ अदालती इंसाफ की सूरत में बाहर आएंगे या सख्त तरीन अवामी एहतजाज की सूरत में कोई रास्ता निकला तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। देखिए, बातचीत इमरान खान करना चाहते हैं और बातचीत के जरिए से रास्ता निकालना इमरान खान साहब की पहले दिन से ख्वाहिश है कि बातचीत की जाए, मगर इसके लिए वो अपनी जाती डील नहीं लेंगे इमरान खान साहब, और ना ही ऐसा कोई तासुर बनने देंगे। ये बात आप सबको अपने ज़हन में रखनी चाहिए। फजल रहमान साहब ने एक मरतबा फिर जरा थोड़ा सा आड़े हाथों लिया हुकूमत को, और जिस इशू पे कोई भी बात नहीं कर रहा, वो एक टैबू है,
اس پہ جو بات کرے گا اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گا، کیونکہ عاصم منیر صاحب کو فائدہ ملا ہے. تو عاصم منیر تو پاکستان میں اس وقت ایک خدائی دعوی ہوا ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب نے پھر حوصلہ کیا اور انہوں نے اس کے بارے میں بات کی. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی. فضل الرحمان نے کہا کہ آپ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل بھی ہوں گے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو اختیارات پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے وہ ایک شخص کو دے دیے گئے ہیں. اور کہا گیا کہ اگر اس میں مزید قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی. یعنی اس میں پارلیمنٹ کو بھی نکال دیا گیا، کیونکہ حکومت کو بوٹ کے نیچے دبانا ان کے لیے زیادہ آسان ہے. یعنی یہ قانون سازی کر دی گئی، اس میں یہ کہہ دیا گیا اس میں اگر مزید ضرورت پڑی تو وفاقی حکومت کر لے گی. وفاقی حکومت کا مطلب ہے کابینہ. پارلیمان کو بالکل باہر کر دیا. بہت سارے اختیارات جو پارلیمان کے پاس تھے یا حکومت کے پاس ہوتے تھے، وہ سارے اختیارات فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بطور CDF دے دیے گئے. پھر انہوں نے کہا اگر سیاسی کارکن فوج کی حدود میں مداخلت نہیں کر سکتا تو فوج کو بھی سیاست میں مداخلت کا حق نہیں ہے. ابھی حال ہی میں قانون سازی کی گئی، لیکن اس پر کسی نے بحث نہیں کی. قانون سازی کی جو شکل سامنے آ رہی ہے وہ آئین سے متصادم نظر آتی ہے. یہ بھی فضل الرحمان صاحب نے کہا. انہوں نے کہا ادارے کے اندر انتظامی تبدیلیوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، تاہم پارلیمنٹ کے اختیارات مقتدرہ کے ایک فرد کو دے دیے گئے ہیں. کمانڈ اور کنٹرول کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس تھا. ہم اصولی اختلاف کر رہے ہیں، کسی کو گالی تو نہیں دے رہے. فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں جو کنونشن سے بات کی نا، بات بہت ٹھیک ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اس نوعیت کے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ دنیا میں کسی آرمی چیف کے پاس نہیں ہے. اور کم سے کم ایک آدمی تو بولا اس کے خلاف، باقیوں کو بھی بولنا چاہیے. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.